प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करे। ईश्वर धन्यवाद हो एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आपण निकट को आसीपारिचु आपण मैंने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम प्रात ज्योति को देखुवर आपण मानू अशेष अशेष धन्यवाद जनाए। मु आशा करुच्ची आपण मैंने ये कार्यक्रम देखा द्वारा आत्मिक भाव में आपण मैंने उपकृत होती। जदि आपण आत्मिक भाव में उपकृत होती दयाकोरी ये जो लिंक को अन्य मान सहित शेयर करूँ जेपरी से ईश्वर आशीर्वाद अधिकारी हेबे। भाई भणी मैंने ये कार्यक्रम संबंध में जदि आपणकर कौन सी प्रश्न थाए संदेह थाए तामान को लेखिक जनइबे आम आपणकर प्रश्न उत्तर देवाई आमने चेष्टा करूँ। तत्सहित जदि आपणकर व्यक्तिगत पारिवारिक कौन सी प्रार्थना अनुरोध थाए तामान को जनातु आमने आपण मान निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करूँ। तेज आसंता मैंने आजर कार्यक्रम को आगक नेबा आजर कार्यक्रम आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा ता होची शांतिर मार्ग। आमे किछि सप्ताह धरी आमने प्रेमर मार्ग विषय आलोचना करिथिलु एवं आनंदर मार्ग विषय आलोचना करिथिलु। आज आमने शांतिर मार्ग विषय आलोचना करिबा। शांति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग अटे। शांतिर अभाव आज व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे सामाजिक जीवन रे देशर जीवन रे अति स्पष्ट भाव में आमे देखि पारुछु। ये गोटे बड़ अभाव वर्तमान समय रे लोकंग पाखरे टंका अच्छी लोकंग पाखरे आउ अन्य विषय अच्छी किंतु शांतिर अभाव रही। भाई भणी माने शांतिर मार्ग होचंते प्रभु ख्रीष्ट निजे। प्रभु ख्रीष्ट जगत को आसिले से कौन सी मनुष्यर धर्म परिवर्तन करने निमंते आसी ना कि कौन से धर्म स्थापन करने निमंते आसी ना। प्रभु ख्रीष्टर आगमन द्वारा से जगत रे नूतन धर्म से स्थापन करना नूतन धर्म ग्रंथ से लिखि ना कौन सी मंदिर से निर्माण करना से जो मान को तांकर चेला भाव में ग्रहण कले शिष्य भाव में ग्रहण कले से माने माछुआ लोक थिले अपाठुआ लोक थिले किंतु गोटे बड़ जिनस से अपना शिष्य मान को देइथिले ता थिला तांकर निजर शांति। प्रभु जीशु एई अशांतपूर्ण जगत रे ए पापपूर्ण जगत रे मनुष्य मान को शांति देवा निमंते आसिले। प्रभु ख्रीष्ट कथा कहले जगत जेपरी शांति दान करुच्ची मु सेपरी दान करू नाही मु तुम मान को मो निजर शांति दान करुच्ची। भाई भणी माने ख्रीष्टंकर शांति एक अतुलनीय शांति ख्रीष्टंक शांति एक अलौकिक शांति आ ख्रीष्टंक शांति ता स्वर्गीय शांति अटे। ना जदि आपण माने यीशुंकर जन्म संबंध में महर्षि जिशाय जो भाववाणी कही ता जदि आपण देखिबे आम जदि से वाक्य को जदि आम पाठ करवा बहुत भल हम। महर्षि जिशाय यीशुंकर जन्म संबंध में जो भाववाणी लिखिले से लिखा अच्छी जिशाय तार 9 अध्याय 6 एवं 7 पद लिखा अच्छी कारण आम मान निमंते एक बालक जन्मे अच्छी आम मान एक पुत्र दत्त होती और तांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआजिव पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हब। तांको कर्तृत्व वृद्धि और शांतिर सीमा रहिबो नाही। से दाऊदंकर सिंहासन रे ओ तांको राज्य रे उपविष्ट होई न्याय विचार और धार्मिकतार एक क्षण ठारो अनंत काल पर्यंत ता सुस्थिर और सुदृढ़ करिवे। सैन्याधिपति सदाप्रभु को उद्योग एहा साधन करिवो। भाई भणी माने लेखा अछि ताहांकर नाम शांति राजा हब। तेबे आमे शांति शांति गुड़ाए कथा कहूचु प्रश्न होची शांति कौन व्हाट इज पीस ना शांति जदि ताकू आपण जदि माने संज्ञा निरूपण करिवे तार अर्थ जदि खोजिबे ताले एक ऐक्यबद्ध अवस्था प्रशांति शांति रे शत्रुतार अनुपस्थिति मानसिक चाप
ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଶାନ୍ତିରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମାନସିକ ଚାପ ନାହିଁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁତାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଏ କଥା ଦେଖୁ, ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଶାଲୋମ୍। ଶାଲୋମ୍, ଆଉ ଏ ଶାଲୋମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହୋଲନେସ୍। ଶାଲୋମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡନେସ୍, ସୁସ୍ଥତା, ସବୁକିଛି। ଏବଂ ଶାଲୋମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ, ମଙ୍ଗଳ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏରିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିରତା। ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିରତା। ନା ଏକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ ତାର ସେ ଘର ତିଆରି କରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଝଡ଼ ବହୁଥିବ, ବତାସ ବହୁଥିବ, ପବନ ବହୁଥିବ ଏବଂ ତାର ବସାଟାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପବନ ଦୋହଲଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାୟା ଚଢ଼େଇଟି ଶାନ୍ତିରେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ବସା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ସଙ୍କଟ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ଘେରି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ଶାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପାଇବା? ନା ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଷମାହୀନତା ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନଫରଗିଭନେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ସର୍ବ ଜଗତର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି କଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତେ, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶାନ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।